दुर्दैवी गजाल म्हणजे एक अपेक्षा आशिल्ली की सभागृहाचे रुल्स नियम बाकी सगळे आसा समजून कांय स्टेटमेंट करपाक जाय. विधानसभा चालू आसतना जो पयर तांणी एल्टन डिकोस्टान जो स्टेटमेंट केला तें चुकीचें गजाल. कारण ह्या विशयामध्ये म्हजें स्टेटमेंट करप आणि स्पिकराचें स्टेटमेंट करप आणि सभागृह चालू आसचे पयलीं करप अत्यंत चुकीचें आसा. म्हणजे त्यामुळे सत्ताधारी लोकांनी त्या संदर्भात नेताजी सरकारांनी त्या लोकांनी ताजे आक्षेप घेतलो आणि आक्षेपाक हांवूय समज आशिल्लें. कारण कशें की 96 पासून ह्या सगळ्या ट्रायबल मुवमेंटाक हांव सतत आसा. म्हणजे प्रत्येक फेज जी आसा न्ही हांव पळयला. खंयच्याच फेजीक हांव ना अशें खंयच्याय गजाल ना. आणि अजुनूय जे लास्ट जे कांय गजाल उरल्ली आसा पर्टिक्युलरली पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या विशया संदर्भात आसा. ह्या विशया संदर्भात 2023 जो आसा न्ही आमचे सभागृहाचे सदस्य गणेश गांवकर हाणें थाराव मांडलो आणि तो सगळ्यांनी म्हणजे विरोधी आणि सगळे सत्ताधारी या सगळ्या लोकांनी मानून घेतलो. आणि त्यानंतर 2024 जे आसा न्ही ह्या विशयाचेर कॉलिंग अटेन्शन जालें आणि हाचेर सादारणशे एक 1.5 वर ताचेर चर्चा जाली. आणि ह्या नंतर युनियन गव्हर्मेंटान जे आसा न्ही तेजी कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें आसा. हे सगळे प्रोसेस खबर आसतना आमी हांगा ह्या विशयाचेर टायमपास करून कांय अर्थ ना आणि त्या स्टेटमेंट करून कांय अर्थ. ह्या विशयाचेर थोडोसो गदारोळ जालो त्यामुळे क्वेश्चन अवर जो आसा न्ही तो गेलो. वचपाक जायनाशिल्लो पण ते गजाली जाल्यो. पण पयलीं दीस थोडोसो म्हणजे सेशन एडजर्न करपाचें ह्या हातूंत गेलो की हांव फाल्यां साकून म्हाका दिसता की हाजे विशयान बरें जातलें अशें अपेक्षा दवरया. एपोलॉजी मागपाची गरज नाशिल्ली नाही तो तांचो विशय न्ही. म्हणजे हांवें म्हजे ह्या विशयाचेर म्हाका कन्सर्न आसा म्हणजे हांवें म्हजी थोडी जी स्पश्टता पयलीं दिली हांवें आनी आतांय त्या हाचेर अपोलॉजी मागप ना आसा तो सत्ताचे आमदाराचो विशय. त्यांनी सांगलें की आपणे ते क्वेश्चन घातलेले ते फॉलो अप पाहिजे खंयचो एल्टन एसटीचे फॉलो अप स्टेटमेंट केल्लो तो तुमी सगळ्या प्रेसांतल्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा. हें आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. त्यामुळे आत्तां तातूंत मात्र उतर करून ताका बगल दिवपाचो प्रयत्न करून कांय अर्थ ना. ताका जो विशय ताणें केलो तो केलो. थँक्यू सर. त्याच्यान कमेंट दिवपाक म्हाका कोणाक इम्पॉर्टन्स दिवपाक गरज. आणि अनेक ते डिझेबल जे लोक आहात तितून तुमच्या हितून कितलेशे आसा? आतां सद्या आमगे दोन्ही एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहे केपें मतदारसंघाक जे मामलेदार ऑफिस आहा, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आहा, PWD ऑफिस आहा तो एक ब्लॉक प्लस सर्वे डिपार्टमेंट आहा, RTO आहा, इलेक्शन डिपार्टमेंट आहा तो सेपरेट ब्लॉक. एक ब्लॉका म्हणून डिसेबल फ्रेंडली म्हणटे कांय ना. एक रॅम्प आहा तें जालें. फर्स्ट सेकंड फ्लोर वचपाक कांयच ना. आनी सेकंड आहा तें न्यू बिल्डींग जें केल्लें तितूंत एक लिफ्ट आहा ती 3x3 जायत पार्ट बंद पडटा आनी फेसिलिटीज नाय. आमी म्हणटा डिसेबल लोकांक म्हणून. अपार्ट फ्रॉम दॅट आय हॅव ऑल्सो आस्क्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड TCP मिनिस्टर सो हेन्सफोर्थ बिल्डींग जे अप्रुवल जाता दीस इज लायक गव्हर्मेंट ऑफिस. दुसरे आलो बिल्डिंगांनी इवन प्रायवेट सेक्टर जे बिल्डिंगां नॉर्मली किती ट्रेंड आसता इफ इट इज ग्राउंड 3 and above लिफ्ट इज कंपल्सरी आसता अकॉर्डिंग टू बायलॉज आमच्या बिल्डिंगाच्या. सो नाव वॉट आय वाक्स ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर बिल्डींग जी घाताय विलाज आय एम नॉट सेइंग बिल्डींग ऑल ऑफ देम शूड हॅव लिफ्ट आनी तांकां फ्रेंडली करून डिसेबल फ्रेंडली करपाचें सगळ्यांक. सो दॅट वॉज माय डिमांड. आणि क्वेश्चन अवर जे सत्ताधाऱ्यांनी हे दाखले प्ले कार्ड दाखयले पळय अपोलॉजी आल्टॉन म्हणून सरकारा मरे मोव आहा थिंग फोडपा चड सोय आसता. सो आम मातशें गोळे मोव पडे दिसलें आसा तांकां. बट अकॉर्डिंग टू मी आय हॅव वॉन्ट टू स्टँड बाय द पीपल आमगे ST बा तेंचे पासत रावला अँड आय फील दॅट आय हॅव नॉट डन एनीथींग रॉंग. एक वर्स पयलीं तेमी जेन्ना सेशनां हाडलें ते आफ्टर अ इयर गव्हर्मेंट हॅज नॉट डन एनीथींग on that resolution. So I would ask more. So what is the big thing? Only crime I kit kill रही. The way they are saying Elton go back, पण only कोलते भाषेन. त्याच्या पहिले जाय जणांनी उलयलें मरे स्पीकराचे उलयलें असेंब्ली एक फेस टू फेस नाकालो उतर म्हळें विच नॉट कॅनॉट बी यूज्ड इन द असेंब्ली. तेन्ना कांय म्हणला मरे. सो सरकाराक मोव आहा थिंग फोडपा म्हाका स्वता चड सोयी जाल्या. आनीक आय स्टँड अँड इवन दॅट आफ्टर दॅट आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. Let them get there some other action and let them place it with the Secretary Assembly. Then it has to go to the Speaker. Speaker has to give to the Chairman. So let them follow the procedure. No, bisto sorry kita. I'm sorry kita makwa. I have done anything wrong against anyone.
समज बरें केल्यार एसटी भावांकूय बरें केलें म्हणून हें म्हाका सजा दिवपा सोदताय. पीपल ऑफ गोवा शूड नो आनी चड करून आमी एसटी भाव कळों जाय कितें करूंक सोदता तो सरकार. थँक्यू. As that new Bori bridge is concerned, officials of Mount and everybody came down, visited the site. Have they informed you? Or no, they haven't, because they said that it would require about a fortnight to study and get back. So you are hopeful that a solution will come? Or what? Well, I'm hopeful that there will be an ultimate decision will be taken. Okay. And the issue is resolved once and for all. In the interest of the locals? In the interest of India. India? Basically, it is a major, you see that the bridge is a major thing. I believe we should be happy that the government of India is proactive. I believe under Mr. Nitin Gadkari, this proposal is a good proposal. I'm not talking of the alignment, but I'm talking of undertaking the construction of a new bridge. Because normally we have been constructing bridges many a time after the bridge has collapsed. So here, knowing that this bridge will not survive for many years, Government of India has undertaken the task of initiating the process and constructing a bridge before we are faced with any calamity. But the locals, they get objections, so that will be Pardon me? Pardon me? Locals objections. No, see, there are three groups. Every group has their own opinion. Every group is affected in some way or other. And that is why I am saying, let the engineers, let the technical people take a call and finalize what is the appropriate alignment. Okay, thank you. Ruling dispensation was disrupting the proceedings of the House. Normally, opposition disrupt Kuttar, but they doing it, we have expressed our serious concerns about this, and it is nothing but a motive to have made sure that we were not going to take up certain issues of power tariff hike and especially NEP. And NEP is a very major issue where the government is completely unprepared. The education department is totally in doldrums, and they are trying to show that it's a very nice picture. But when you go into the places, into the schools, whether in the village or the cities, you come to know, your feedback is that they are totally clueless. They are without, even now, Maka message dili, that in Saraswat College, they have got some subject called banking, and they don't even have the books. So the first class, they were only told, State Bank asa, HDFC Bank etle sangale. Now they don't know what to teach them next because the syllabus has not come. So this kind of things should not be made a mockery and the children left just drooling their fingers over there in the class. That's why it's a very important subject. And as I repeat, we are not against the government, we are not against its implementation, but we only don't want a hurried implementation. We don't want a erratic manner of implementing it. So that was the first part of it. Then now it was general discussion on budget. So I have spoken, I've also said, and to my good luck, because I was the last one, I managed to even get Chief Minister to give me certain assurances on certain things like repairs of the bunds and repairs of the primary schools, normally which happens in calling attention matters. But he has assured that he will look into it. I also spoke about the educational hub and the need of it, because otherwise you're promising an educational hub but not giving it. Because what is the future of our children if we don't have these facilities? And they have to go for studies abroad. Parents are worried what is happening to the children when they are there. We don't know what kind of company they get into, what they may indulge in, and whether they will complete their studies on time or not, or whether they'll be in good company or bad company. And if we have these facilities here, I think it will be safer for our children. It will be more convenient. Even if they have to stay in a hostel in the places over there, I don't have to say travel every day. And our standard can always be increased and our standard can go up. People like Microsoft and all can come here if you have this kind of a thing. So I think on an overall, at least for the demands on this budget speech, I think I could cover a lot of ground only on the major topics. As the demands days come, now from 18th we start the demands. So we will have our cut motions and we will also make presentation detailed wise on each.
So you also spoke about some book spelling mistake. What else? What a book? Kill Bill म्हणला सीएमान हो बुक काढला. तुम मराठी उतर कितको शब्द कितको मराठी बरोल त्यांचं स्पेलिंग चेक. दुसरा Yesterday night. आणि सीएमान म्हाका इंचाल्ला तू मराठी वाचता म्हणल्यार वा मराठी शिकला पासून. Which book is this skill book? He told that it was released by an NGO which is supported by the government. So CMA just released this book. In the middle of the session he went and released the book and came back. Oh. Martahi. Marathi is actually. Okay. Huh? Thank you. Yeah. सर म्हणजे हाऊस एजंट झाला पाहिजे 2 फावटी 2 फावटी हाऊस एजंट झाला. स्पीकराचो इन्सल्ट करप हो योग्य न्ही. एखाद्या मेंबरान अशा पद्दतीन स्पीकराचेर डायरेक्ट उलोवप हेच मुळात योग्य न्ही. एनईपीचे प्रिविलेज मूव केल्ली त्या खातीर एनईपीचे डिस्कशन उरले म्हणटा ते आमी खंय दवरला तर केन्ना तेंच्यांनीच घेवन सालाचे स्ट्रेस घातलो परत. तेंगे सिवेज लायन 2 वर्स जाली. आमदार असेंब्ली आहाय तेमगे सिवेज नॉर्दर्न ट्रंक म्हणटा तें जायना. तेंगे ते परत पलटी मारता. पूण हू इज टू बी ब्लेम्ड? ह्यो जी सिवेज सिवेज येता कोणाकू पूण तालाव दिवपा जाय न्ही, कोणाकू फायन दिवपा जाय. आम जिओ बॅग्स हाडलेले आनी सक्सेसफुली जिओ बॅग्स वॉज टेस्टेड. जिओ बॅग्स कितें हाडले? जिओ बॅग्स हाडले प्लग करपाक. जे सगळे सिवेज येता जावं तो मुडगुंच्यान येता जावं तो फातोर्डेच्यान येता, जी सगळी घाण येता आनी रिवर सालान पल्यूट जाता ते प्लग करपाक पॉयंट्स म्हणजे ते जिओ बॅगांतल्यान येवन ते उदक निवड जावन मागीर न्हंयत येतलें. पूण हें आज ते करपाक रेडी ना आनी म्हणटा नॉर्दर्न ट्रंक रेडी जाता, नॉर्दर्न ट्रंक रेडी जाता. बट टील दॅट टायम द रिवर इज गेटींग पल्युटेड. हेजे उलयले आनी लास्टली म्हणटा तें उलोवपाक मेळ्ळें आमकां सेकेंड कॉलिंग एटेन्शनाचेर जें जावन आसलें एक्सेस टू वेरियोज स्ट्रक्चर्स, गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर्स जे आहाय, जे मनीस डिजेबल आहाय आमगेले, जे डिजेबिलिटी हितू कॅटेगरी येताय तांकां व्हील चेअर एक्सेस करपाक रॅम्प आसपा जाय. तो हे सरकारान आमी जी एक्सपोज केलो की हेंचे तकलेंत आनी धोंपरांत फकत रॅम्पां करपाचें आहा. संवसार पावल हुंय. आनी फाटल्या दिसांनी तुमचें चयल्लें की आमकां एक स्टेटमेंट दिश्टी पडलो. चीफ मिनिस्टर म्हणटालो की SDG जे मांडलेले आहे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे मांडलेले आहे, जे ऑल ओवर द वर्ल्ड मांडलो आहे, 17 गोल्स असतात ते, तितून गोल नंबर 10 जो आहे इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रोवायडिंग इन्क्लुसिव्ह अँड एक्सेसिबल पब्लीक एक्सेस टू वेरियस प्लेसीस टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. आनी जेन्ना तेंगे तो येदोळ बूक तेम प्रिंट केला, त्या बुकाची हांवें जी पेज ओपन करून दाखयली तितून तेमकां कांय बरयलें ना आनी वयल्यान ते फर्स्ट जावपा सोदताय. सो हो ब्लफ सरकार ब्लफ करपा मुखार चल्ला. हेंकां एक्सपोज करीताय आमी. हे सस्टेनेबल गोल्स म्हणटाय तेय तेंगेले ब्लफ. आमगे मार्जन इतली सकला आनी हे आज फकत तितलें चिंतताय. संवसार पावलो हुंया. ग्रीन एक्सेसीस उलयताय. इन युरोप एंड ऑल द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन एक्सेसीस, ग्रीन पब्लीक स्पेसीस. आनी आम रॅम्प करपा सोदताय आनी आम म्हणटाय की शाबासकी दियाय, इलेक्शन बुथार रॅम्प केल म्हूण. असल्यो खबरो हो सरकार उलयता. हे सरकारा तकल्यांनी धोंपरां इतलें आहा, तेजे भायर हेंच कांयच ना तकल्यान धोंपरां. हे फकत इतलें रॅम्पाचेर उरलो हय आनी मुखार हे पावलो नाय. आनी हे मॅन्युप्युलेशन करपा उरले. हे मॅन्युप्युलेट करतले आनी धाडटले की आमगे सगळें गोंय बरें आहा म्हूण आनी SDG हे वाडोवपाचें हें करतले. सो दीस इज वॉट वी कूड एक्सपोज टुडे ऑन डे 1. आय थिंक इट वॉज अ सक्सेसफूल दीस. बट वी कंडेम द गव्हर्मेंट हियर. तुमी इतली 33 जाण आसून तुमकां जरी तरी NEPचेर आनी क्वेश्चन आवर तुमकां जरी तरी डिस्टर्ब कोताय, तुमगे आनी उरता कितें? आम 7 जावन तुमकां आज भारी पडले. तुमकां हँडल करूंक जायना आनी हाल परत कोतले. We will make sure the people of Goa are going to benefit out of whatever we are going to talk in this assembly, and we are going to press and fight against all this government whatever they are doing.